এই সমাজে নারীদেরও আছে যে স্থান, কতদিন তারা সহ্য করবে তাদের অপমান। যারা বলে নারী পুরুষের অধিকার সমান, তারাই আবার সমাজে নারীদের দেয় না সম্মান। নারীর সম্মান বজায় রাখতে মনুষ্যত্ব দরকার। নারী শিক্ষা বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা করেছে সরকার। নারী পুরুষ সমান সমান, বেশি কম নয় একদণ্ড। শ্রেষ্ঠত্বের গোড়ায় মাঝে মাঝে হয় লণ্ডভণ্ড। সংসারে আছে নারী পুরুষের সমান অংশীদারি। জোর জুলুমের অবকাশ নাই, চলবে না অত্যাচারী। নারীর উপরে পুরুষের যেমন রয়েছে অধিকার, পুরুষের উপর ধার্য আছে সমান মূল্য তার। বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর। Yes, I'm a girl. And yes, I'm a boy. और हाँ, कभी कभी आप सबके लिए ये मानना काफी डिफिकल्ट होता है कि मुझे भी रोना आता है, कि काश मुझे भी अच्छी लग सकती है। और फिर हम दोनों का फेवरेट कलर हो सकता है। Chill ma, it's just a color. And you know, we can both love sports. चाहे जितनी भी बार गिरे,
घर का काम मैं भी सीख सकता हूँ। सिर्फ मैं नहीं, कभी ये भी मानना बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम दोनों सेम ड्रीम देख सकते हैं। हवा में ऊंचा उड़ने का ड्रीम या जमीन पर ठुमकने का ड्रीम, सुपर हीरो बनने का ड्रीम, स्टाइल से जीने का ड्रीम। ड्रीम तो ड्रीम होता है ना। हम एक दूसरे से जीत सकते हैं, हम एक दूसरे से हार सकते हैं। But Mom, Pop, we are not here to win or lose. We are here to live as an equal generation. Equal.